bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga atau malam terakhir daripada perjalanan Yayasan Tasbih Kabupaten Sidrap di Masjid Nurul Ittihad Ujung Macinah, Kelurahan Walah, insyaallah ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, tausiah diniyah atau ceramah agama. Selanjutnya penyerahan infak, dan dilanjutkan dengan penyaluran paket zakat dari Lembaga Mizakat Tasbih Kabupaten Sidrap kepada beberapa jamaah Masjid Nurul Ittihad. Beberapa informasi tambah lainnya, dan insyaallah acara kita diakhiri dengan pelaksanaan sholat isya secara berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita melangkah ke acara yang pertama dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Andi Eteng SPDI dari Sengkang Kabupaten Wajo. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah tasbih sinina tomaring kalinga malak biki tamatuaki sila suraki angkai ramasay na neri pakalabbi ripung Allah Ta'ala. Jadi itu kotomelo doang itaruy matapu taruy cek dek farelo doangi komanas samui. Makanya sila suraki usahakan ikotomarelo doang itu na isang pahangi
Abasogi ni aga. Abasagi agi Pak Pungala Ta'ala kan maha tahu. Waya wale kiceda kale baraka ngibu Jadi itu kotomelo minrang. Lo kigam minrang atau kanu na tulo yilaw. Dia itu natap langsung yilaw. Kaya alek ka faumu anggota. Alek ka burongko mo bali bola. Dia itu nakorong tapi igombal-gombal ijolo. Meje cantik mu anggota. Meje kesiwita fakiyamu sila surang. Wah, manang kaje nasa iya. Alek ka balik cek dek burongko mo. Alek ka set di paumu. Mata na iko din aleki. Kenapa kita sanjung dia? Sama halnya ketika kita berdoa, zikir dulu, tu masikir jolo kupung Allah Ta'ala. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dene lorong ipung Allah Ta'ala. Limanna sik dito yung makka ingi mangulur si siarjan na puangin lobak koso. Ito na biasa di ko tumarelo duang madari ni mak galero. Orang pun natin na pinunasa na bilang, namo ipahang onina, ipakasing ito, tapu-tapu na. Biasa na tahu ye ko melo imangolo proposal aku hunggawai melo mangolo milau bantu aku anggota ina taro matapu halo puang lo kak milo tuluk ko idi ta bantu mana kasih 5 juta ta bantu mak kasih 10 juta tapi sisan na melo dok ko pengala taala rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kita no malas silada. Makanya pakanjaki pada leduanna tepu-tepuna memuari ina sabari irodendre akan jaket tak beribadah akan singat tak masuk peripung Allah Ta'ala na paha puangi aga pada yacilni yaliri. Makanya si jisalakun kay hadire malam ini dan di sari arit ni waktu labat na ramalang. Iya. Ditole susife nostalgia. Narampetus tasta pacara mata kita malam Lailatul Qadri. Kira-kira kamu agak merasa lenar untuk malam Lailatul Qadri? Kamu asalang angka tahu matinulu lo masigi matinulu mapuasa matinulu mak bereka dan badeceng matinulu mak pangkaukan. Itulah ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadri. Naruba sifat nama dioloi, dioloi maja sifat, dioloi maja ampe, dioloi dia nama kesifatnya nama pangkaukan. Tapi barakana malam Lailatul Qadri, barakana Lailatul Qadri, akhirnya macahaya tinna. Madosa iko matampu iko falalangan, madosa iko matampu iko falalangan. Jadi namo tu wani kilo matarawi, mapamula wani famula tu mapuasa letu watu facapureng, iko dia na baruba sifat tak. Makutar rumah toki dia tarunti malam Lailatul Qadri tidak bisa dapatkan malam Lailatul Qadri. Jadi itu ciri-ciri nak. Asalanggang katau mati nulu di masumba makukui biasa makat di masumba makukui malam ni masumba masih dekat itu orang sudah mendapatkan Lailatul Qadri. Kong kebiasa tau makutolo masih makutu puasa akhirnya sekarang berubah karena kenapa adanya cahaya dalam hatinya. Angkat cahaya kuatinah ya sangi malam Lailatul Qadri. Insyaallah menyaman nyawana itu tahu beribadah. Siji salakum kay hadir. InsyaAllah magi-magi pura ni malepek dek ni lepek sujadangi pura ni malepek dek ni lepek bawongi pura ni malepek dek ni lepek wajui Pak Mega tu biasa tanda sepuluh ni malepek lepek mana ni dia nak kena lo masjid pura ni nasa malepek lepek mana ni tope apa sinasa ni yak bunga puasa tope apa sina yak bunga tarawih ye ko tuo mopi makanya ajak gagal waktu tak sek di modati aja waktu tak sik 5 menit cik dek mana tak salah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab yang namanya penyesalan ditelai sesekali dek gagal mumpu mat diolo yik mana penompo itu sesekali yik ko pole maga-maga tak baja sengadia siji selekung kai hadir insyaallah pada malam ini yik kotomelo punai kebahagiaan hakiki kolino telu jagai telu ya punai. Yang pertama selalu senyum. Itu kutomelo bahagia puas selalu ki senyum. Ibu deh selalu senyum.
Aga nisan kita wibu komegi retak ko tulis senyum ki. Waliki puang anu asal ang angka tahu malam mak senyum tahu mabela pole risus saya tu. Tapi kong kata ti mata pa nomor pitu mi ay dega dalek ko tu. Makanya pertama kalau mau bahagia di dunia lo ko manyama kolino punai ko ditolak sifat selalu senang, bahagia, senyum. Si runtut tak tahu senyum. Si runtut tak tahu senyum. Onak kerosaliwa si runtut kafak bagi bepai senyum bama. Nasa tabi bepos takkan ndak usah. Ya mana pun nai laleng. Tawaku mana bepai laleng. Pokoknya ya mana mati felena kamu fitio fuji. Kalau lai pagayi to kotomaton rabe pa boleh saliwa lo laleng. Padahal pacarama ki. Siji selekun ke hadir. Yang kedua, ikotomelo bahagia, jangan ada musuh. Iko senyum ni senyum ajak lalu gak baciki. Apa angka metu jitu si papuang itu ngap pada paja mak beli ko matinrui. Angka si pa makro. Angka to ampe ye panamanya nyawana ye kunita te maresa. Ye ko manyamang itaw samana mausi. Papada bali cepana salewai ko manyamang itaw. Iko madece itaw samana mi alini saingi. Iko manyamang itaw samana mi alini pagkatunay padahal tidak. Dinak ko tujuan na. Makanya kotomelo bahagia yang kedua jangan ada musuh. Kadang pengeka urape cedek. Apa macawi watuna. Ya. Kamana tahu ya tu lima pak ko mani basanre tasor ba mapak nang kiki di demo foto si wada. Lo dampek apa? Jangan. Karena tujuan mereka adalah kebaikan. Dek gaga cek dek mana lo udah si sola-solanya dek gaga. Makanya ini ia manang Jawa ilodoma di bawang siapapun nanti yang akan memimpin daerah kita, siapapun yang akan memimpin negara kita, tugasnya apa? Doakan semoga sehat, diberi amanah, diberikan asidik dan segalanya, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Itu yang kedua. Jadi ko melo ka maku tanak ko ibu-ibu ko munri. Irobu ko to melo mangalli. Joki mangalli ko pasae. Yero yon re mangali, yegaro ye si Foji atau yero ye si Bombe. Aku tanya kak Jolo. Pasti yero ye si Foji. Nah deka dalen itu tahu apa ye kono baci-baci tahu? Tidak ada rezekinya itu orang. Olo wadi siki mangoto lo fari-fari. To malan sangoto tata nama tajeng si seneng kau to. Lepang oto tapang kebencita kumondri na saloki gala baca fari-fari sedina jaji kebenciku. Nasalai si koto. Bayangkan saudaraku. Di mana kita mau melihat contoh bahwa Nabi tidak suka dendam. Nabi tak riwatun dari pamelo ripamiraja kupung Allah Ta'ala. Mate amurena, mate benena. Jadi itu benena Nabi tak mate masalah datu Nabi tak tu. 40 tahun umurut Nabi benena Nabi tak, 25 tahun umurut Nabi tak sallallahu alaihi wasallam masare Nabi tak. Masumpah penadina Nabi tak. Magine melo isumpah kina matua mo. Mega mo malolo. Di nawat ding itu yala padoma. Taroy matua ko penyayang daripada malolo na pakojang. Nah. Jadi taroy matua ko penyayangi daripada malolo na pakojang. Pak mega toje itu biasa. Balona mitunya nadi di sama nasu. Makanya wapala tukeng ibu-ibuku kumondri sila surek kumakun raya kalau loe sila sureng iya biasa waktu ko botik dega gufaki sanga dinaga puang bimbik ka nasaba ampe ke doma deceku ya i pasiduntu to padana to makanja yetu to makasing pasiduntu to padana to makasing seji selek kay hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam rioli di pungala taala Muhammad masara kowita masumpa kowita masara ininawa kowita elono mai Muhammad panggil oh Jibril jokka ko jampu Nabi Muhammad barakom mangidena masara barakom mangidena masumpa penadina nasaba talewa isarana nyawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, engkau mau pasik di sandaraku, engkau fa kampung milawiri tala'i Taif okko fa romatu lawat dingami tad desaraku okko waromatu lawan dingami tak desumpaku di talai Taif. Dan apa yang terjadi lengi natajan Nabi tak lengi pakai sampai di Taif irempa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad tidak disambut tala al-badaru alaina min saniyatil wada'i. Nabi Muhammad tidak disambut anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri. Dek disambut Nabi tamakoro. Aga sambut Nabi Muhammad, sambut dengan batu, sambut dengan tai unta, sambut dengan cacian. Akhirnya finik masumpat pinat dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinat meresak pinat dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sembunyi di satu bukit yang namanya Bukit Taif. Ya masuk pun Nabi takut sudah pernah Bukit Taif. Tapang katu malakul jabal. Ya sange malakul jabal. Malaikat na bulu mati malaikat na bulu Muhammad. Jalo ka kake ga bulu kami na malopoe. Jalo ka kabe ga bukit kami na malopoe. Upaga pangang iri tujuh na to rempo eko. Upaga pangang iri tujuh na to mariare ko. Cobi-cobi eko. Haga nasa Nabi tak. Ye kwambuk na kafiri. Nene na kafiri. Anak na pasalang. Jadi kuambok si banci pada nambok, ini tu nak aja terbaca nata. Apa ibu-ibu itu malah silap dah si salah-salah. Pak namo gara-gara burungko minta pada sini si wadah. Aja lalu, ye koi di deta si foji indo pada indo, wat di ngami jadi nasabari anak pada anak dah wat di kisisio. Angkat tungga je tahu sama nawi tetap di ngatina, lenya atina lade pemahaman. Aja nasa mewada na iroh aja lalu mewada na pura na sulanya tiku upana puna mewada na wasakar kutulino akhirah agak salah na tahu. Nabi tak sendiri irempekan di batu mate amurena mate benena. Coba bayangkan irempek di batu isuruh melo doang aga nasa mupau aga wanungka Muhammad jalo ke kakek mu foji aga nasa Nabi tak de nak katusipaku iya de nak katu ampeku iya iko boleh ambok na kafiri nene na kafiri indok na kafiri anak na pasalang. Jadi Nabi itu tidak suka yang namanya saling benci membenci. Jadi kongka pemahaman cek maka ada antara bid'ah dan tidak bid'ahnya. Ajak negara-negara cek dek batu melok si tola-tola. Loki gamita tanring ngepak di sengan atau semakin tinggi ilmu orang itu semakin dia menerima perbedaan. Tapahangi cek dek. Semakin tinggi ilmu orang semakin tawadu dia yang namanya ilmu. Ajak negara napi sik di boi baca, dua boi baca, ipas salamana pendapat na tahu jangan seperti itu. Ajak. Boleh kita cedek contoh. Kira-kira hikmah apa yang perlu kita tebak? Iko makare tahu maulid bid'ah. Angkat makare wat di maulid. Kira-kira ada tujuan mana na jamai? Tujuannya na jamai karena mereka cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si saleh secara akata tapi tujuan pada padai. Magi nak kada lo kama mauli na salo kama mauli wadi ngami fina utambai papuji ku kuna bita itu siro sedina samagi mo chama mauli non rochaku na sama mauli na saba usaya ngina bita na saba dina kada figoi jadi tujuan na pada maka da mapuji mana kuna bita sallallahu alaihi wasallam sehingga ang kamelo jami ketu dan melo jami tapi bukan karena perbedaan itu mereka saling menindasi bukan berarti perbedaan itu mereka saling merusak tidak. Coba itu nabi tak na fujinna turita layas si mumpung kowe. Irono tanya baku rampi puang di wajo di mana pun itu dan sebanyak kekaelo iwatuna sila sureng macawi iwatuna wilawi ini nama dicetak jangan karena beda begini sehingga kita saling merusak jangan karena beda pendapat sehingga kita saling merusak jangan tapi pancayinge menyamakini nawa makadah pada mana tujuan tak lo sapa lak birenna pungala ta'ala pada maka singalak birenge pada melo isapa kata madicinge mangolo masum parisi sarajana pungala ta'ala sedikit saya bukakan kunci dari kebahagiaan ye komelo bahagia kampot tak puang pungala ta'ala makadang bicenne mata pek manang itawi kolino na fanonno barakat na fuang ilangi si batanay na pasu langi jadi intinya apa yang membuat kampung kita ingin baik oli manang itawi bak berjama mulo duang masih dito di masih dito sugi masih dito maperintay ang kamu pagalalan din tarima fa dongamu pungala ta'ala makanya 5 faralo ijagay ko kampota yang pertama majatu yekko tomatuha na matandre nawanawa tomatuha matandre nawanawa ya jadi kong kamelo tafigo yekko agama jamay aja tu 5 baru bata-bata fa ang katoje tu tomatuha matandre nawanawa yang kedua makunray na makurasiri desi satu na cocok po yeko de nagasiri itu makunray masih meresak kampungnya yang ketiga
taufat di nama raja dareke alina tona mafat dia alina tona dini semata di makasih apa angka tu ngatuji tun rupuang alina tona mafat dia alina tona majabauna alina tona majatapana alina tona di semata di makasih kemana nih nala di kotona cingkang. Yang keempat aga yero tausogi na malabo. Tausogi na malabo. Yang kelima to maparenta na malampu. Iko itu huwagangka. Kira-kira apa sebabnya banyak sekali bencana mega to si tola-tola. Nasabab tidak mau menerima pendapat. Asa tak ibahang aleta puang. Maka daya tu ritala fa disengeng silalu tasirapi tawe. Asa je macakip pawe. Angka ni satawi den risang idi angkai fahang idi dina fahang itawi agam bele carana oli istilah seramu tampai istilah seramu nasabak ngecing dan ini pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz iro waktu puak kampungnya najina resak najina farri najina rusak dia juga nyamang magalung itawi cocok agalungangi mak pangempang itu we cocok pangempang mak darah tahu na jinna we darah ternyata apa akibatnya mak dapunga sini na pejabat alhamdulillah pada saat itu yuli kebetulan pada saat itu gubernur adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sini na sila suraki yamana ada punga mana kita mengadakan rapat kira-kira apa sebabnya kampung kita seperti ini, apa sebabnya daerah kita seperti ini, maka mereka pun mengadakan rapat. Jadi kasih di tomatoah mingkalingai maka ada lo irapa anggota lo irapa jadi joke hadir riwatunna ri onrong rapae dena melo ifatama tomatoah nasabak magi pertama majah pakaianna yang kedua majah baunna yang ketiga majah modelena. Nah sini na to tame korilala mak dasi mana mak jasa mana mak sepatu milak mana nasa dia na cocok aga to misa poiko ye na bahaya mana gara-gara le na manan na matu na wat dingi tarima usulana nama DC kampung masuk berbicara apa yang harus dibahas hari ini magi napa ko kamput ta ena cia 7 magi napa ko daerah ta na tuli mega bencana angka na makada ay lo ikabang ifakko ya gubernur angka makada lo ikabang ifakko ya gubernur angka si makada o ifakko bani ya gubernur tappa mamakko mana tawe giling iro tamato nasa ta dampeng ka wadi ka gemak bicara nasang aga lo tapau angka gatesan nasa ye angka nasa tapau ni pale nasa milo dampe ka di ye songko ku songko ajaib. Jadi nulle tu mita suruga tahu kue songkoku. Jadi ero prinsipna nigi de nita suruga ko songkoku loi pecah. Jadi kongka mita suruga ko songkoku to malampu tu. Ye kongka de nita suruga pak beleng. Coba. Maka deni Umar bin Abdul Aziz lo tu paling coba-coba. Nah coba ni Rosid dia. Nah sang ini tak coba-coba ni. Tabe songkok tak coba ni. Jadi nak coba ni rotai. Na ita ni nasabay. Kamu suruga tita. Kasing kaji suruga we masolo-solo. Maka dia rotomatoy tegi moti. Na songkok kapami waleko. Na songkok kabomang ye mana no lipacay pak beli. Di mana na cocoy. Korose walina nasa ay di na coco nasang harus. Oy yung katong suruga mo. Ang katonga suruga jadi macan ne tahu karo pada saat itu maka mana ke suruga se di bawah tahu maka dega suruga nita Umar bin Abdul Aziz bawang agana sang Umar bin Abdul Aziz man rasa ka iya mita mana te suruga ya badega wita na mita mana te suruga ya bade wita fi koni carana iya tapo maka ro nenek-nenek tomatoy tabe tak dampeng ka tadi kape masongko ku faki nafake sungkuna na pemakad deh. Mohon maaf gubernur, saya minta sedikit pendapat. Sinin na ye romakada neita suruga ko songkoku pecak mana ngi. Ye mana tu masabar na masola kampung papa beli mana tala. Maga gina mo maga kanja na yasa puang giko yawa masola sabuki. Makanya dia nawat dingi pandangin ti pendapat na tawi. Karena dengan adanya beda pendapat terkadang menimbulkan perselisihan yang sangat besar. Asam maka dia tahu puang ulawang imam makko salake mak bicara.
Lebih baik mak pikir ki jolok na inapa mak bicara daripada to mak bicara jolok na mak pikir masolang itu ini nawana tahu. Sila seruku yang mana ke hadir. Cek de urampe di, cek de. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan Nabi istiqamah joka timpu ya tahu. To butai. Na timpu. I tempu akhirnya apa yang terjadi? Waktu ni tempu ya to butai ko na bita aga na fau. Angka tu nasa tahu di tala Nabi Muhammad aja muta peri to maling. Angka tu nasa yasa Nabi Muhammad aja muta peri tukang sihir tahu malasa. Nabi cenne idi puang nulis sasakan di siru. Nabi cenne idi nulis masu di kecak dinya na tataro. Masingo ya tahu tataro. Inilah letak kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siolongi lagi na tahu itu lumba deceng ya tahu ye wa badeceng ya tahu agi wana ke Nabi tak tahu majatu Nabi Muhammad tahu masolat tu Nabi Muhammad tu kasihir Nabi Muhammad tapi akatan Nabi Muhammad makanya wewai ko tanya karena iko karena Allah taala. Bayangkan sih disalakun. Sekarang banyak sekali orang pintar mah protes tidak ada solusi. Jadi kongka dena sesuai pahata angkat tofa solusina. Matan ramato tu pun asal angkat to malas lima protes ko di masigi tahu dia sumbangan ya tu. Dia sawa bunga-bunga pun magi na dapat ke, magi na dapat mana? Piku cara ke mapa ku mas sumbang. Iko pura mas sumbang tahu pun Indo Cino madece karena Allah figo isi di jama-jama. Di inang kana singa itu dia nak kana agi temak kana mapa ku kai. Makanya itu orang parata puang ibu ni nasabari nak baraka aku ini. Pak Yemi itu mewaiki. Yemi itu pun. Makanya pernah terjadi ada sebuah buku yang saya kutip itu judulnya Al-Mukasyifatul Qulubi karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Engkau dipandri tadi telah Muhammad bin Yusuf. Ya Muhammad bin Yusuf purai katulu-tulu. Katulu-tulu. Riwatuna katulu-tulu. Manangka sewa waktu ele nana maselang imita limana manang katarbakar limaku nakatulu-tulu mak jadi na reke-reke ni na rana-rana garulisat nakatulu-tulu ko dawan ni napakasinge paringa rana angka tahu pale yero tawe milau tolongi koyawana kuburue melau tulungi koyawana kuburue na sanandre ka api jadi masina senyawaku jadi wampai manang ko katulu-tuluku wampai yero tomak ketaniapi manang kaya mace to nandre api ternyata di ngera tapana yero to rilala na katulu-tuluna angka keluarga no kore saya mau bertanya sila sureng ukatulu-tulu sila surang mo nange ukatulu-tulu keluargamu nange nasa magi memangi nasa watuna ukatulu-tulu anggota manangkan andri api jadi wewei kasi utulungi kasi wampai jarina manangka macin rola jari kun andri api aga na jama biasa ya tawi aga na pigo biasa ya tawi nasa yena tu tahu makat dilat na masake kisah moga jasa ni seke pun membersihkan kotoran. Jadi dia gini tahu madari kimita milok dampak apa? Milok dampak. Kebanyakan itu orang kaya kalau sakit tidak ada penyakitnya. Tidak ada obatnya. Pak Magi nulek apa maka dipesu sekena. Milok dampak apa? Majarat tu tobat di malopola sana. Kita nih majarat tobat di malopola sana pun. Kebanyakan orang kaya yang banyak uang yang banyak sakitnya. Mohon maaf. Sabak magi madari nanggare mesake. Hati-hati ki. Jadi kona rafi ni takarana tapasulalu sekena. Na sabak idi lagi na rupa tawe ye ko seseduang ngaso dito jambang malasa kitu. Angka kasila surat ko imon ibu-ibu de natu. Angka ko imon de natu asala de tatu fa lo lalu ki mabura malasa ki ya tu. Napat tu ye tanda falisat natu Bayangkan. Sehingga ulama kita memberikan sebuah tanggapan apa? Nigi tau tua kolebo na tanana pungala ta'ala na dinang kana pasusak na berarti itu tahu pade kanana man roti na pasandre lolongolina. Jadi tahu
Pakai singir. Ini kemarin saya dinunukan puang. Iro koro nunuka kasih tau sogi. Milok dampeka tau sogi runri. Di na pa aja tulina tanaika angka masigi na bangung. Nero masigi ongkos 1 miliar lebih. Na sini na tahu nasa dewa tapwa nasa ko 1 miliar lebih ye. Nulle masa ye masigi 7 miliaran. Maka deka acin nawang atita keikhlasan tapwa bangun ye tu masigi na pungulatan. Sehingga apa yang terjadi di situ nasa ustaz? Yero nasa we bura masigi set di miliar biasa. Wat digar wasa kereng tu bayangkan. Fura ni nafas suku agamai tapi tulina fikiri kimofi untuk pacingan na waramparan. Iya di kunega korekaninge na mala sulut aku masih tak 2,5 juta. Na mala sulut tak aku masih tak 5 juta nasa ay takura si modal ay takura si agay iya tawe pura ni nakiguna ko de cenge tanyana ale na punna tanyana na ale na mawarakang na samita umo fa aku funga taala jakka mana hakku mo nasa ustaz. Subhanallah. Coba yang ke sini na sejisalaku yang mana ke hadir. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Asalang angka sampajang irampe pasti macinrola sakka imondrina. Pasti itu. Kenapa? Karena alak biranna lino puang iwarak ngirialeta ri sampajange na iya panawat di makasih sampajange iya kusimaturu sang isi bawa sakka. Siji salakung kay hadire. Yang ketiga, apa kunci kebahagiaan yang hakiki adalah syukur nikmat. Jadi fura no nangi ijagai bateta macawa. Jadi kole sumatu ibu-ibu faja nitu mata pacupat dibu. Sudah nitu 5 munya Angkatonga to jitu ibu. Weh ndo nak demeto haje ga nyamang. Na idi to mak bay ni pamilok dampak ka. Na mo de gaga mo fan ringa ki di burane ye kutulimanya makini nawa ko makun rei na cawan rei tu. Ya, jadi kole sumatu matan ramato tu jamana tasbih. Jamana tasbih insyaallah tidak pernah mamunya di bolanya. Pasti tulimanya makini nawa insyaallah. Lalu ki sudah pena lah kena. Sudah pena matuan. Aja bina de kata tahu tasenyung pak na sengam kita tahu maling. We magi tu beneta dai nasa sifungan na fore pengajian de ga tulis cawa taru na mo matindro cawa to ai. Wakala lain ni kita ye. Siji salakun ke hadir. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Maka sigi bateta syukuru ki fapinya menariki pungala taala. Saya sering ditanya puang. Angka gibaca ustaz barakom mengituli soleh anake barakom magi mancaja anak madeceng anake aga ya upo-upuang jagai ngang yanrena namo fa doang ngaga mu baca ye koso awan ni mu fanreng anu harang anakmu de tunu leletu fa doang mu kufungalata taro ko mo faddi ye ko na harge mu ko tawe taro ko mo faddi ko malampu mu ko taro ko mo faddi ye ko mu takkengi mu ale mu nasaba alat bireng nasabak deceng daripada sogi malangga-langga kutuli na cerita jako tahu sogi malangga-langga kutuli na fau jako tahu deto gaga fuak kebahagiaan di situ tidak ada ketenangan di situ ti semua gaji puang anca jingat tak kolino fitrah kita berbuat kebaikan tatana ya leta asalafura ki masumba puang manyama nyawai asalafura ki masumba puang manyama nyawai yeko pura ki masumpaja manyama nyawai yeko makasiki mabicara kesul-surangnya manyama nyawai magi na manyama nyawai na sabab fitrah tak deceng na tong tekolino mana ketoma kada fitrah tak deceng asik dingennya mengisi untuk nyamang akhirnya apa nan caji lo putau coba bayangkan angka ko masumita tajang demo safatu angka ko masumita tajang demo baju angka ko masumita tajang dega pangkamu ke tapi ada dengan adanya angka ko masumita tajang okko noromon rumah guru makalolo okko noromon rumah guru badang okko noromon rumah guru malalang okko noromon rumah guru lari artinya hidup ini butuh proses hidup ini butuh proses siji salakun ke hadire anak tak tu puange didi didi anak tak apa itu anak ipo tergantung tong-tong biasa toti di tamati janci salah-salah nanai idi tu ma ko joko ke fasali ka baso
Mama lika nyonyang. Ya nak lesu pak nak wah macan ni ku pasai. Onronya mana rumah balancan alufi mali nyonyang anak. Nasang agar wala saku berade na makasing anakku ko iya. Ong kala sana. Mang kanaga nyonya telika marano nak nataja nyonyange. Kanaga nyonya mana semati fak bulu nyonyange nak. Mati fak bulu nyonyange. Anak lo mengaji. Saya mak sisa na napili mamaneng kan ilisu. Samagi mo lisu nasa jagay sagi mak mati to magidiku. Ifalisungang. Mati guru pangajin na. Niga pamulay ng anak alena lapong indo pamulay mati fa bulot nyonyange. Sisan na jok ka mangaja na napali mamanne ang kanilisu na samagi mo lisu na dega nasa pista ng mati guru pangajiku. Ifalisungang. Sige salakku sila surakku ang kay hadirin. Mudah-mudahan puang nya makinin nawata manang kenawala po Allah Ta'ala. Yaitu nasabarya so girikata puang ajak ta mabangka. De itu nulay madece tefa ko mabangka. De nulay. Safuri fahala kitu puang. Se di fasak kukoy di. Tale mariaway. Aga ya sa mariawa. Waye puang. Makarya wonrona tapi tulina sapa tawi. Aga fi mariawa asewi yeto sewi fini marisiwi fini marundui artinya kuki mon rumah guru puang nule kapa biasa kimita kaluku si balawo biasa kimita kaluku na lawo itu kaluku si balawo pura mak bicara ya tu kode tamatapa tatanemi ma tu koto lesu kampota bolata jadi makade kaluku o lawo neji jabon tumu maja tapamu maja modelemu maria watofon romu lopona buamu beculada fombu ita kageriya kaluku kai tulinai kangi menyamanya waku maga mita anggota napa 2 menit furana na foli yang ingi mak dena kaluku aga na fola woy anggota magi napa mu buang gara-gara aga mu buang na sanarafi watuna ito na tuampay asal makade te narafi watuna ikacoci ka maningo na jaji aga na lungupaw ya madari po ako joka kasiba maku bangoto mapalaryoto na iya na jallo maku ana agaro nasa tausogi riolo tapahamo batuan ya sangi tausogi riolo tisamo lawangan na bicara tausogi riolo asogi rengi ada masanya di atas langit masih ada langit. Yang di langit yang di atas lagi masih ada langit di atas lagi. Asogira maku ke yapune fuangi manceji carita mi matu mak di mondri. Riolo. Itu baca cerita tuh. Si sanna furana na foyero kalukoy makana narapi watunang gota. Maka nasa lawoy usak baraka manangi moreare ka unanyang gota. Tapang keto malaleng. Riwatun na malala yero tawe ijujul lawoy. Yicak kalukoy. Coba buang. Itu ijujul lawoy yicak kalukoy. Maka dewi lawoy. Maka muset digicang anggota nasa sigapok-gapok kinasa. Jalak dasanasa kuto yica sigapok-gapok kinasa. Ngita kaya nairik ka angin. Padahal alina ro na icobi-cobi. Alina na ro yelele. Gangkana letuk ko boleh ifaru kalukwe ialay santana gara-gara yero na malunra yero anrewe denak kada te bubu kaluku makane te bubu lawo tidak dia itu nak kada te bubu kaluku tapi aga nak tahu bubu lawo makanya kong tahu tulinasa ngalina pore tomatuna ya tu makanya fakasingin ni nawata puang ajak na tuliyala padoma yeru makada manyama nyawana sogi manyama ajak na gara-gara warampara tulilo inile te makada manyamang naigana tau sogi fuat denu le matindro kasi ye ko 10 2 oto tanam pangkapuang tambe-tambe cede watuna ye ko 10 2 oto nang kakiko boleh idi la foto sogi tega ni lo jok kawajo tega ni lo jok kasopeng tega ni lo loboni na perselisihan nero sijang tate 10 to star ma deking o tate 10 giliran na lo wajo tate 10 se di giliran na lo sopeng tate
tete 12 giliran dalam Makassar tete sedi giliran aja engka boga tindro na tasadi reke manang ya fi di tofat di alhamdulillah tulimanya mo tindro idi fatas bewe makasi mana mo tindro ta onro kasina tindro ta mengkalinga mi cara mo siki mo tindro dito ga matindro panrasa aku tuh kasih mak dore sak daku nama tindro ki to gaga alhamdulillah makanya siji selekung kai hadire iro nangu ramping ki mamagi-magi manca jifangaja ifapataling aku ini gangkanna fali sukwale tak puang fakang ke kunina mama diceta ye kota ne di sadari aleta de tundule luntu ala birana pungata asal tuliang kero takak borokang itu 5 belo kutu kufuangi demule sinu tu mengalata lai kong kasimata takak ai na maca kaje na yanu na sogi kaje na yanu na heba kaje na yanu mamulan kasimata takak borok de mule runtu dice tapi tulia ala gari mariawe tulia jeneki makanya ye kosimata loki macawe ku agame yang pertama ajak na saleki jenne ibu di ajak na saleki jenne idi bapak-bapak ay ajak na saleki jenne puang. Yang kedua ipa kasingi bati mak baju ya kan ipa kasingi bati mak baju aga kalalen tasat di puai ko mak baju gamis ki mabolong apa kungin aku ki bare tama aga nasa tahu salalama ki puatannya masih gigi jadi pasti selamat ki kenapa karena baju kita yang membuat kita selamat coba yang kan pasti selamat ki sebab assalamualaikum ya punir. Yang ketiga kalau melo salama timu-timu tak tajagai koto mak bicara terima kasih banyak nak iro ya puadina fajo pong maka dekat de tu na tak dan timu tak idi tawe ye ko mato tawe na idi tu maka de puang dia tak dan timu tak itarunga labi dengan leta so bunga-bunga po malolo tay na idi yendi macoco tay cede na idi yedai bayangkan angka dana toriole puang yeko mawaretun tasib dia gagah yeko biasa dia nandri ko bangku madari gara-gara angin ibu mati yeko mawaretun tasib dia gagah makanya yeko natuanya lena te puat dia tunule madecing yeko nandalkan alena te dinule madecing fakasingin ni nawata mangolor si sarjana fungala taala amat tingangi pasti pada hadapi ki amat tingangi pasti pada toloi tafa biasa leta nasabak decing nasabak amat tingangi tergantung dari kebiasaan tak waktu tak tu alat bireng si mati jama na capur itu alat bireng tapi koja si mati figau na capur itu gitu ja mudah-mudahan engke manca di fapangaja fa peringarang uku dari di manang ikung ketasalan nafada si kita na ajak tafanca jibulu kung kesalahan nafada si titi wai ajak tafanca jitasi talaka na tak di no akhirah wala manatuki tamatuakul ino akhirah magi-magi na pasirong tuki puangiri di cengi paimang nasabari angka kinafat dapugang rilal surga fa masina insyaallah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wassaada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Guru Tah. Semoga apa yang diuraikan beliau dapat kita petik hikmahnya, selanjutnya kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mewakili seluruh jamaah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz atas ilmu dan kesempatannya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, dan hanya Allah lah yang dapat membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan infak dari Yayasan Tasbih Kabupaten Sidrap kepada panitia pengurus pembangunan Masjid Nurul Ittihad. Jadi kami mengundang dengan hormat salah satu pengurus atau panitia pembangunan Masjid Nurul Ittihad. Acara selanjutnya yaitu penyerahan paket zakat dari Lembaga Misakat Tasbih Kabupaten Sidrap kepada beberapa jamaah Masjid Nurul Ittihad, dan dimohon kepada petugas zakat untuk menyiapkan paketnya. Haruna Al Khairat Baranti Rp100.000, Abdul Halim Santi Masjid Takdir Pangkajen Rp100.000, Haji Muhammad Darwis sekeluarga Toko Bunga Kopi Pangkajen Rp100.000,
Rp100.000. Haji Asri Haji Hamsiah Hikmat Tanete Rp150.000. Berikutnya dari Haji Kamaluddin Haji Nurlina Kadir Al-Amin Cala Cubenteng Rp200.000. Selanjutnya Haji Sahrir Haji Sumiati Yusuf Al-Fitra Rapang Rp300.000. Haji Senal Yusuf Haji Megawati Masjid Raya Rapang Rp300.000. Berikutnya Haji Muhammad Yusuf Haji Jahariyah Masjid Raya Rapang Rp300.000. Selanjutnya dan yang terakhir dari orang tua kita Bapak Haji Basaruddin Haji Rosnani Kafilah Nurul Ittihad Ujung Macinda sebanyak Rp500.000. Itulah zakat, infak dan sedekah yang masuk pada malam hari ini, dan jumlahnya selama 1 minggu sebanyak Rp3.350.000 dan pengeluaran sebanyak Rp2.700.000. Selanjutnya kita melangkah ke acara penyerahan paket zakat, dan disampaikan kepada jamaah Masjid Nurul Ittihad yang mendapat kartu dari panitia supaya naik ke atas. Dan adapun namanya, yang pertama Abdurrahman, yang kedua Ucok, selanjutnya Laupe, Latang, Sartika, Itaira, Itang, Farida, Ajarae, selanjutnya Isuri, Wabeda, Irabia, Itako, Isara, Haja Nursiah, Cahyani, dan yang terakhir Nurul. Jadi eta pesan nabu eta pesan apa sereka manghendrik yase atau yang memegang kartu zakat supaya naik ke. Ya, lolo taki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ya Allah, lipat gandakan rezeki orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Panjangkanlah umurnya. Jika ia sakit maka sembuhkanlah, jika ia susah maka gembirakanlah hatinya, dan jadikanlah rumah tangganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, karuniailah dan jadikanlah anak mereka anak yang soleh dan soleha. Masukkanlah dia ke dalam golongan orang-orang yang Engkau rahmati, dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Bentengilah hartanya dan lindungi dari segala bentuk bencana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya dengan membawa paketnya masing-masing.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya undangan pengajian diundang kepada seluruh jamaah untuk menghadiri pengajian di Masjid Takdir Pangkajene yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 atau malam Senin ba'da maghrib. Adapun penceramahnya yaitu Ustaz Haji Jumrah SAG dari Kabupaten Pindrang. Jadi pengajian wani sining ke Masjid Takdir. Biasanya malam Jumat ya, jadi dipindahkan ke malam Senin. Informasi selanjutnya perjalanan safari kita insyaallah minggu depan yaitu di Masjid Mujahidin Telatelang Kecamatan Kulo. Sekali lagi perjalanan safari sore selanjutnya insyaallah minggu depan yaitu di Masjid Mujahidin Telatelang Kecamatan Kulo. Selanjutnya undian hadiah. Ya, undian hadiah dengan nomor 0521. Ya, 0521 atas nama Hanafi Nurul Ulum Kanie Kecamatan Maritangai. Ya. Oh, tidak ada katanya. Jadi untuk malam terakhir ini si demi undian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, saya mewakili pengurus beserta jamaah tasbih menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus beserta jamaah Nurul Ittihad Ujung Cina Kelurahan Wala atas penerimaan dan pelayanannya selama 3 malam berturut-turut. Dan melalui kesempatan ini pula saya mewakili seluruh rombongan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika kedatangan rombongan kami di tempat ini selama 3 malam berturut-turut ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para jamaah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Sekali lagi saya mewakili seluruh rombongan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini telah kita laksanakan. Semoga apa yang kita perbuat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.